out. Ubos, guys. Jack the Casher Flowers, hello. Sir Lee, hello. Mega love shout out. Toyet TV like. Ayan. Sino yung nagdito? Sir Daniel, mega love shout out. Ayan, good morning, good noon, good afternoon sa lahat. Ayan yung isa ko kasama, guys. Hi. Naon mo Nagdudos ubos, na, gayon. maniudto na, nagdudos pa ka. Halang din na. Hala. Na. Ayan guys, thank you so much guys. Maybe this time. La 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 la. Da da din din da. $5 million in the house. Shout out. Si Josie, migi love shout out. Sino yung mga bisita ko? Meron palang mga bisita ko na hindi. Jack the Hearts Dumpsters. Ayan, meron siyang channel. Later, I will come back to you guys. Bigyan kita ng moderator guys. Meron pala siyang channel. Nasa 200 plus pa siya guys. Si Jack the Hamster. Bigyan natin ng moderator kasi baka. Ayan guys. Tuyot B. Ito na siya. Ayan, Tuyot TV. Ayan, is ko lang. Mamaya balikan kita. Bigyan kita ng jacket. Tuyot TV, shout out. Thank you sa pagpunta ng live ko. Bigyan kita ng jacket. Balikan kita mamaya. All about. Hello, all about. Ayan. Nagbaba ng bahay si all about. Mahilig yung mga ibang live. Magbaba naman. Si Josie. Hello, si Josie. Nag-live pa si Daddy Rods din eh. Andun lang yung isa ko. Mainit na si Josie. Ayan yung isa ko. Nag-noodles na. Nagutom na. Noodles, halang ba din noodles? Halang man na ana. Chicken flavor. Sa may iyang gikon na yung message ang nalagi WhatsApp. Ito, bibi tomato. Ito. You will come with Ano us. kasi, My brother. Good Good morning, Agnes. I told Mama to buy baby Like potatoes for the quinoa salad. Please prepare it early and put it in the fridge. We will take it at 5:20. Okay. You will come with us today to my brother's house. Okay. Hi, thank you for sending me a gift. Follow me. Thank you guys. 5 million in the house. Shout out. Sisi Josie. Thank you, Sisi Josie. Ay, guys. Ano niya dayan? Inahan na lang niya dayan. Iwaon niyo itong nipis. Dayong pataas pa dyan gagmay. Ana? Dayon usa niyo mo i-cubes. Mga gagmay. Murag sa sibuyas ba? Dayon sa nipod. Iwa pa ko nga binakay. Bata pa ko sila. Paganda ko niya. So kanin, tulog. Hi guys! Peekaboo! Peekaboo! Para siya brother, layo. Layo. Ano kaya ang bulak ko? Isip kay Sarah. Ayan. Ito sila ni hapon. Kana isap ko naman ito. Wala sila katulong dito. Sila ko sa bayan na. Ano ito ba sir? Kasi naghabuan, naghabusita. Dito lang Sisi. Salamat Sisi Josie. Ayan. Thank you so much guys.